Shalom Alehem Besem Yesua Hamashiach, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini dalam renungan malam kita berbicara santai saja. Saya sedikit berbagi tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan ketika kita beribadah di rumah Tuhan. Apakah ketika kita datang ke rumah Tuhan mau beribadah, kita datang dengan tangan kosong? Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya." Dari Mazmur 96 ayat 8 ini kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan ketika kita datang masuk ke pelatarannya, mau memuji menyembah namanya, maka kita diajarkan untuk membawa persembahan. Persembahan yang utama tentu adalah tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini harus kita persembahkan untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Tapi di sisi lain, Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus membawa persembahan yang lain. Tentunya kalau zaman dulu bangsa Israel membawa persembahan korban, ya, binatang, domba, kambing, dan sebagainya, termasuk uang. Nah, tapi dengan perkembangan zaman, tentu ketika kita beribadah saat ini, kita tidak membawa lagi binatang, tapi kita membawa dalam bentuk uang. Nah, 1 atau 2 minggu ini saya melihat video yang cukup menarik dari Presiden Trump, Presiden Amerika, karena saat ini ada 2 kandidat presiden di Amerika yang lagi mencalonkan diri kembali menjadi presiden, ya, ada Biden dan Trump. Nah, malam ini kita mau membahas tentang Presiden Trump karena beliau cukup unik. Kata-katanya sebelumnya ada video yang mengatakan bahwa kita harus menghormati bos dari segala bos, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika dia ditanya oleh seorang wartawan, Anda orang yang terkenal presiden, tetapi Presiden Trump mengatakan, tidak, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak terkenal. Yang terkenal itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ini luar biasa, satu pernyataan dari seorang presiden negara adikuasa yang luar biasa berkuasa, tetapi dia mengakui bahwa Yesuslah Tuhan yang memiliki kuasa atas segalanya. Nah, kali ini kita mau belajar dari Presiden Trump bagaimana beliau memberi persembahan ketika menghadiri satu ibadah di gereja internasional. Ya, kita mau lihat bagaimana beliau memberi persembahan. Ternyata ada satu sisi yang, atau bahkan beberapa sisi yang kita bisa jadi melihat menjadi contoh ketika kita memberi persembahan kolekte di gereja. Mari kita lihat videonya. Ya, ini beliau sedang menghadiri, ya, session ibadah. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, luar biasa ya, di negara yang semaju Amerika ini berbeda sekali dengan negara kita, ya. Karena kalau di negara kita biasanya kalau presiden datang, wah itu tempatnya khusus, ya, biasanya di tengah, di depan, ya. Lalu tidak boleh ada yang mendekat, wah, dijaga dan sebagainya. Tapi kita melihat bagaimana orang Amerika memperlakukan presidennya ketika dia ada di tempat ibadah, sama saja, tidak ada berbeda. Kalau kita lihat di sisi kiri Donald Trump, ya, bahkan yang duduk itu anak-anak, ya, remaja biasa saja, ya, tidak ada yang spesial. Bahkan Trump duduk di sisi sebelah kiri, ya. Dan duduknya pun di kursi biasa, tidak seperti Indonesia mungkin, wah, kursinya sudah sofa, ya, dan luar biasa. Tapi di sana menunjukkan bahwa ketika kita ada di rumah Tuhan, posisi kita itu sama semua. Bahkan pendeta itu jauh lebih
punya tempat ya, karena kita sedang ada di rumah Tuhan. Tuhanlah yang paling tinggi ya, Tuhan yang punya segalanya ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya seorang ya ini mungkin pastor juga, cuman wanita ya, sedang berkata atau menguatkan sepertinya kepada Presiden Trump ya. Nah, yang unik di sini mereka tidak turun dari panggung, tetap di atas ya, posisinya tetap di atas, dan Presiden Trump tetap di bawah. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi nanti di sesi ibadah ini. Cukup menarik. Kalau saya perhatikan cukup menarik. Bagaimana seorang presiden adikuasa menghadiri sebuah ibadah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Places in the last 4 years and even before that, and the Lord said He is ready for the next 4 years, and I'm giving Him a second wind. You understand that? And there's also this, a second wind. If you add D, it's the Holy Spirit. And the Lord showed me today. He showed me today that you were coming to get a second wind of another infilling of the Holy Spirit, because the Holy Spirit makes you able to finish. Take this to the end, Mr. President. And then He said to me that you were the apple of His eye. And that's what we are, friends. We're the apple of His eye. And that He's protecting you like He is protecting the ancient foundations of our nation. God wants to be in the middle of our nation. Ya, seorang pendeta lagi ya sepertinya lagi menguatkan ya dan memberi harapan kepada Presiden Trump. Ya, mirip juga seperti di Indonesia ketika ada pemilihan ya, biasanya juga ya calonnya itu didoakan. Ya, nah ini Presiden Amerika ke depan ya, dan akan didoakan ya. Di Indonesia juga seperti ini. Kalau kita pernah melihat waktu pemilihan presiden tahun 2014 ya, waktu itu antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo pada saat itu juga didoakan oleh salah satu gereja. Nah, kita lihat nanti bagaimana pendeta ini mengajak jemaat untuk tumpang tangan kepada Presiden Trump ya. But everyone that's connected to you is going to go into a new winning era. So I decree and declare right now. Come on, start to pray with me. Father, we just thank you for our president and his wife, his entire family, and Vice President Pence and his entire family. Father, we bless them. We bless them with even again Isaiah 11:2. May the Spirit of the Lord. Ya, mereka lagi tumpang tangan ke presiden. The other day, Jesus Christ is the most popular person on the earth. So we decree that in Jesus' name. And Mr. President, because you said that and you honor the Lord, you did. You honored the Lord there, and you said He's your boss. I believe that you came here today, yes, for a second wind, but for a double portion. You came here for a double portion, and only God can double that up. Dan ya, pendeta perempuan ini juga ya mungkin bernubuat bahwa ada masa Presiden Trump akan menjadi pemenang, ada angin ya, dikatakan ada perubahan ya. Bahkan kalau kita lihat video ini ya, ada beliau menubuatkan tentang double portion ya, ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kepemimpinan Trump.
Ya, ini Presiden Trump kembali ke kursinya. And we bless this man. We bless this princess. The first lady, we bless her. Health and wholeness on his kids. God, we bless this whole family. We're going to sing this one more time before we're seated. I want you just to invite heaven now, because the bottom line is heaven wants to invade your life. The King of Heaven, the King of Ibadah Kings, the Lord of berlanjut. Lords, wants to invade your life and fill you with overflowing, just as he's filling our president. Are you ready? Come on, Christine, sing it, baby. Come on, church. Make us a vessel. Make us a vessel. Where there is true wine, there is true power, there is new freedom, and the kingdom is here. Lay down my old flames to carry a new fire today. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. Lay down my old flames to carry the new fire today. Make me a vessel. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. Ya, kita melihat ada yang seperti berbahasa roh juga ya. Seorang ibu yang sedang berbahasa roh. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine. Ya, ini Secret Service yang mengawal, menjaga Lord, we just declare right untuk now, keamanan presidennya, pouring your spirit berjaga-jaga. to every person here. It's new wine. It's the new breath of heaven, so that we're not. The Bible says that some trust in chariots and some trust in horses, but we'll trust in the name of the Lord our God. Father, we're not full of religion. We're full of a relationship with Jesus Christ and your Spirit. So we invoke your Spirit. It's an invocation. Come, Holy Spirit. Fill us and empower us. Every one of us here. Everyone here is a VIP. Everyone here is chosen by God. So we declare this in Jesus' powerful name. Somebody say amen. Can you look at someone and tell them how good looking they are, how awesome they are, and how beautiful they are, and how awesome they are? Come on. Go ahead. I want my mentor, Dr. David Lim, to come up here. It's so good to see all of you here on a Sunday morning at 9 a.m. And of course, our president, if I can have that table up here. It's so great. Thank you, Pastor Pasquale. How many love Pastor Pasquale? And Norma's preaching somewhere in the great Northwest somewhere. He's preaching in Washington State. She's amazing. And also my Princess Denise. Can you give my bride a big hand, please? Good to see all of you here on this beautiful, beautiful day. Yeah. I believe there's some here that are probably here for the first time. Absolutely. Just wave your hand. Let us know. We just Here want for the to- first time. Yeah. Awesome, you Come guys. on, let's reach out, Welcome. say hello to people. Let's
Ada yang melambaikan tangannya kepada Presiden Trump dan dibalas dengan ramah. Ya, unik juga. Nah, kita lihat banyak sebenarnya di kursi depan masih kosong, tetapi Presiden ya duduk di sebelah You know what? kanan saja. We just want to let you know that God's doing something really amazing here. And we're in a relationship. I've been married to this princess for 40 years. So she's not even 40 years old, which is kind of amazing. Right. So Squall's been my friend for 20 years, and he's been my mentor since 1980, so that's 40 years. So Dr. David Lim is one of the Bible scholars in the world and a tremendous church planter, planted 1,800 churches around the world, and he's my mentor. He's my friend. He was my Bible school dean of students, and he kind of took me under his wing and spoke into my life. So if you can all take a seat for a moment, we're going to receive the Lord's tithes and offerings. And you're watching online. There's thousands of people, Mr. President, watching online right now. And I think they're touched for the fact that you just came to church. Not because you wanted to speak, although I would hand you the microphone right now, but because you came to church just to experience. This is your third time here. That means you're a church member. And we really do love you. I mean, I don't care what anybody says. I love my president. I really do. I do have to say this. Ya, kita lihat saatnya akan memberi persembahan ya. Nah, di sini nanti kita melihat ada satu yang unik ya, ketika Presiden Trump ingin memberi persembahan. Ya. Ya, kita tidak lihat nominal, walaupun saya yakin nominalnya cukup besar. Ya. Tapi bagaimana beliau sudah mempersiapkan persembahan sebelum beliau datang ke tempat ibadah, dan lembaran uang yang akan diberikan persembahan dipersiapkan dengan baik ya. Ya, kita lihat sebentar. I want to ask you a question. Do you love your job? You love your job. You're doing a great job out there. You're doing And we want to thank you, Mr. President. You may be seated. You know, today, some of you don't know this, but I don't know if they have a picture of what's going on. That's the text to give. You can write a check. You can put cash in. Some people even put gambling chips in the offering plate. I'm not kidding. I'm really not kidding. But really, when you give, we're able to make a difference. Right now, we're feeding about 25,000 people a month in our city. Because, Mr. President, we went to about 29% unemployment in our city, in our Clark County. And because of that, we just have cars lining up. And then every Friday, we give away to 30 other churches and organizations. We just give them food, and we give them food, and we give them food. And I want to just tell you something. The only way we can do that is by your generosity. The only way that we can keep doing what this church is doing is because you guys give. And so I want to bring up my mentor, Dr. David Lim. Could you receive the Lord's offering? Because it's really giving not only to his church, it's giving to the Lord. So Dr. Lim, would you scripture on your heart, whatever's in your heart, because you're my mentor. Do whatever you want. The Lord shared with me the word stewardship. You know, Paul the Apostle thought very highly of stewardship. Stewardship of his calling and ministry, stewardship of the mysteries, the truths of the gospel of Jesus Christ. And then there's the stewardship of giving as well. And if in my 55 years of full-time ministry, I think in my stewardship, one of the keys to effectiveness was focus. And right now, my wife and I are laser focused on what ICLV can do because of what it is already doing for the kingdom of God. I believe in the vision of ICLV. Let's pray. Let's believe, God, that our vision will even expand and extend and do more effectively than ever before. Father, in Jesus' name, I thank you for the privilege of being part of this great work right here at ICLV. Help us, Lord, to hear the calling of God on our lives. And help us, Lord, to focus on what we can do best in this time of trial. In Jesus' powerful name, amen and amen. Praise God. And the buckets are going to go around the aisles. Go ahead and give as the Lord leads your heart.
Ya, ini momen di mana Presiden Trump mengambil kolektornya ya. Nah, beliau menghitung persembahannya. Ya, disisakan itu 20 dolaran ya, pecahan 20 dolar. Nah, sisanya dimasukkan lagi ke kantong. Ya, mungkin sekitar 5 sampai 10 lembar lah ya. Berarti antara 100 sampai 200 dolar ya, mungkin sekitar antara 1,5 sampai ya 3 jutaan persembahannya. Ya cukup besar lah ya. Walaupun untuk ukuran presiden ya itu kecil sekali, presiden Amerika lagi, Donald Trump. Tapi kita nanti mau belajar, bukan nominalnya ya, kita mau belajar bagaimana kita memberi persembahan kita ketika kita ada di rumah Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana persembahannya ya dilipat 2 saja ya. Ada kadang kita memberi persembahan tuh diremek-remek ya, di remek-remek gitu sampai hancur dengan alasan ya supaya nggak nampak waktu dipegang. Dan sebenarnya tidak demikian. Nanti yang susah malah yang menghitung persembahan, harus dilurusin lagi. Ya, beliau sudah memberi persembahan. Nah, uniknya kantong persembahannya di sana itu seperti apa namanya, seperti mangkok atau wadah saja, seperti bucket ya, bucket KFC gitu. Nah, My uncle was on the Supreme Court of Canada. luar biasa. We're Goulet's, we're French Canadian Catholic. When I was in Europe about 5 years ago, and I saw what was happening in Europe, and I just woke up in the middle of the night, and I just knew that I had to become an American. Nah, dari video yang kita lihat Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa apa sebenarnya yang Tuhan mau ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan ya. Nah, kita belajar ya. Pertama, kenapa kita memberi persembahan ya? Yang pasti yang pertama, kita menuruti firman Tuhan ya. Kenapa kita memberi persembahan? Karena kita menuruti firman Tuhan. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak dengan tangan kosong, tetapi kita juga membawa persembahan. Dan persembahan ini kita berikan karena kita menuruti firman Tuhan. Jadi dikatakan ketika kita memberi persembahan, kita memberikan yang terbaik. Nah, ini penting karena persembahan yang kita berikan harusnya adalah persembahan yang terbaik karena kita memberi kepada Tuhan, kepada Raja, sumber dari segalanya. Nah, kita bisa belajar tentang bagaimana memberi persembahan yang terbaik ini dari ketika Habel dan Kain memberi persembahan. Habel mempersembahkan dari ternak dombanya yang terbaik, dan Kain memberi persembahan sebagian dari hasil pertaniannya, sayur mayur. Tapi akhirnya persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan Yesus? Yaitu persembahan Habel, karena Habel memberi yang terbaik. Itu yang berkenan kepada Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak. Dari sini kita bisa belajar bahwa harusnya kita memberikan persembahan yang terbaik ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita memberi persembahan, kita harus melakukannya sesuai dengan kemampuan, bukan di luar kemampuan kita, ya. Nah, kalau kita baca di Lukas 6 ayat yang ke-38 berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi di sini kita dapat belajar bahwa kita memberi itu harus yang terbaik, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita percaya sebenarnya Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita, maka kita bisa memberi.
Tidak mungkin kita memberi dari yang tidak ada. Kita pasti memberi dari yang kita miliki. Nah, jadi kita harus memberi dengan kemampuan kita. Nah, yang ketiga apa yang harus kita perhatikan ketika kita memberi? Yaitu kita memberi persembahan menurut kerelaan hati. Ingat, Tuhan melihat hati, bukan melihat jumlah. Walaupun jumlah itu penting, tapi yang Tuhan perhatikan adalah hati. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbicara tentang kerelaan. Ya, itu dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sukacita itu bicara tentang hati. Jadi ketika kita memberi, kita harus memberi dengan sukacita. Jangan karena paksa atau karena terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati. Itu yang harus kita lakukan. Nah, belajar dari Presiden Trump yang memberi persembahan tadi, kita bisa belajar bahwa pertama beliau mempersiapkannya dari rumah, ya, dan persembahan itu bagus, ya, tidak di uang diremak-remak, ya, dan dia memberi menurut kerelaan hatinya, walaupun kita tidak tahu bahwa apakah dia rela atau tidak, tapi saya yakin dia rela. Nah, yang selanjutnya dia memberi dengan kemampuannya, ya. Lalu dia memberi yang terbaik. Nah, di sini menandakan bahwa level presiden pun tahu bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.